बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम दरखास्तों पर आज अदालत ने बड़ा फैसला दिया, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा इमरान खान से मुतल्लिक़ एक अहम केस था, तहरीरनामा सामने आ गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला सामने आया है, तारिक जहांगीरी साहब की जानिब से एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है। तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब जानते हैं कि जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और जो एक ऑपरेशन के सिलसिला में अपने ही शहरियों की अमवात का मामला सामने आया। आज पेशावर हाई कोर्ट पेश हुए थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी जानिब से जो मीडिया से गुफ्तगू की गई, वज़ीर आला ने कहा कि जितने ऑपरेशन हुए हैं कोई हल नहीं निकला, दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ गई। हम हमेशा से कहते आए हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हों, अफ़गानिस्तान की तरफ से मुस्बत जवाब आया है, वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं। उनका कहना था अफ़गानिस्तान में बातचीत की पेश की गई, तनकीद की गई, ये वफाक का मैंडेट है, हमने उनसे बात की है, इस हफ्ते कबाइल के वफद के नाम वफाक को भिजवा दिए जाएंगे। गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मासूम जानों का नुकसान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई वफाक और फ़ौज का मैंडेट है, मसले का हल ये नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि 27 तारीख को इमरान खान के हुक्म पर जलसा कर रहे हैं, हम बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक हासिल करेंगे। हमारी और इमरान खान की पॉलिसी रही है कि मुज़ाकरात ही हल है। हामिद मीर आज कह रहे थे कि उस वक्त जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहे होंगे तो पता नहीं हमारे कौन से ऐसे समझदार हैं जिन्होंने मौका दे दिया है कि अपने ही लोगों की शहादतें हुई हैं और उसके ऊपर दुनिया को कि हम अपने मुल्क में तो वही काम कर रहे हैं और बाहर हम ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ये हामिद मीर की जानिब से भी एक बात की गई। गंडापुर का कहना था जितने ऑपरेशन हुए हैं कोई हल नहीं निकला, दहशतगर्दी बढ़ी है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ मामलात बेहतर हों, हमारी कबायली इलाकों के लोगों से बात हुई है, हम नाम देंगे और मुज़ाकरात शुरू करेंगे। गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात इस सूबे में दहाइयों से हो रहे हैं और 80,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम यही कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि अमन कायम हो। जलसे में भी इसी पर बात करेंगे और लोगों की राय लेंगे, ये एक तरह से रेफरेंडम होगा, ये गंडापुर का कहना था। वहीं पे अदालती अहकामात पर मलिक रियाज की जायदाद जामशोरों में मलिक रियाज की जायदाद को नीलाम कर दिया गया है, मिसमार कर दिया गया है, तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। अदालती अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल हैदराबाद ने करार दिया था कि जामशोरों का देही इलाका है वहाँ पर 893 एकड़ अराज़ी पर बहरिया टाउन का कब्ज़ा गैर कानूनी है। मुतलका ज़मीन प्राइवेट मलकियत है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी के ज़ुमरा में नहीं आती। अदालती अहकामात पर जामशोरों में बहरिया टाउन की गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई हैं। ये इन्हदामी कार्रवाई 20 और 21 सितंबर की रात अमल में लाई गई। एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल हैदराबाद के अहकामात के बाद रेवेन्यू हुकाम की हदायत पर बहरिया टाउन के ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन पर इंसदाद तजावज़ात का ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन में तमाम गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। बहरिया टाउन कराची ने भी मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्ज़े की ज़मीन पर हाउसिंग यूनिट्स और कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर की हैं और उसकी बुनियाद पे जो है वो अब उनकी तमाम की तमाम जो तामीरात हैं उनको मिसमार कर दिया गया है हुकाम की जानिब से। अदालती हुक्म था, ट्राइब्यूनल का हुक्म था, एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल का, उस पर 893 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा है, वो कब्ज़ा हासिल करने के लिए और जो तामीरात की गई थी उसको मिसमार करने के लिए ये हुक्म दिया गया था। और अब देखना ये है कि तमाम की तमाम जो ज़मीन है वो ज़रदारी सरकार है वो वापस ले पाती है या नहीं। ये जो मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ, उसमें नदीम अफजल चंद ने कहा कि जहाँ पे हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी तस्वीर थी, शहबाज शरीफ की तस्वीर थी, कुछ सरकारी उस पर नवाज़ शरीफ की भी कोई तस्वीरें आई हैं। वो कहते हैं मुल्क के सदर जो हैं आसिफ जरदारी की क्यों तस्वीरें नहीं थी। आसिफ जरदारी 10 दिनों का चाइना का विज़िट करके आए और वो भी बतौर चेयरमैन पीपल्स पार्टी गए हुए थे। अब जो भी मामलात हैं आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उस तरह रिस्पॉन्स नहीं आया जो मुस्लिम लीग नून या हुकूमती लोगों की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से देखने को मिला। इस पूरी जो एपिसोड है, इमरान खान ने कल इसको अप्रिशिएट किया और इस हवाले से उन्होंने इस बात को कहा कि ये खुशाइंद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले के ऊपर उन्होंने दबे अल्फाज में इस बात का, इस दुख का भी इजहार किया कि आसिफ जरदारी की तस्वीरें नहीं थी इस पूरी की पूरी जो एपिसोड थी उसमें। अब जो भी इनके मामलात हैं, खैर। वहीं पे आज अदालत में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा
جب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی مذمت کی گئی، کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی مذمت کی گئی، جو صدر نے مقدمہ درج کروایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نے، اس پر پھر ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے گھر پر پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کی، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا۔ آج وہ اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے پہنچے عدالت میں پشاور ہائی کورٹ میں، جیسے پی ٹی آئی والے پہنچتے ہیں نا، آج ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا بھی دونوں پشاور ہائی کورٹ پہنچے۔ چیف جسٹس نے ان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ 9 اکتوبر تک ان کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی راہداری کی ضمانت کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کی۔ ایمان مزاری کے وکلا عطاء اللہ کنڈی اور جہاں محسود باقی پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ثناء ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے 9 اکتوبر تک ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ وکلا نے کہا موقف اپنایا کہ درخواست گزار اسلام آباد میں وکیل ہیں، سماجی کارکن ہیں، درخواست گزار کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ دونوں وکیل ہیں نا؟ وکیل درخواست گزار نے جواب دیا کہ جی دونوں درخواست گزار وکیل ہیں اور عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ پہلی بار پشاور آئی ہیں؟ ایمان مزاری نے جواب دیا جی میں پہلی بار پشاور ہائی کورٹ میں آئی ہوں۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا چلیں آپ ایف آئی آر کے بہانے ہی پشاور تو آئیں، آپ لوگ تو ویسے بھی خیبر پختونخوا نہیں آتے۔ اس پر پھر وکلا نے کہا کہ ایمان مزاری خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مظلوم لوگوں کی آواز ہیں۔ عدالت نے اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کو 9 اکتوبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ آج 23 ہے، 2 ہفتوں کی راہداری ضمانت ہے۔ ایک ان کے وارنٹ گرفتاری جج افضل مجوکا نے جاری کیے تھے وہ ٹویٹر کیس میں، اور ایک جو ہے وہ ان کی جو کیس ہے جو ان کے اوپر واجد گیلانی کا مقدمہ تھا، تو گرفتاری سے روک دیا۔ اب وہ آ کے عدالتوں میں پیش ہوں گے اور اپنے جو مقدمات ہیں ان میں ان کو فیس کریں گے۔ دوسری طرف آج ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس بابر ستار، طارق جہانگیری، سردار اعجاز خان اور سمن رفت امتیاز کی، ان 5 جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق، ان کا تو ابھی تک رجسٹرار آفس کا درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کا آرڈر سامنے نہیں آیا، لیکن جو طارق جہانگیری صاحب کی چونکہ درخواست تھی اس پر باقاعدہ طور پر نمبر الاٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ درخواست ہے جو انہوں نے سرفراز ڈوگر بینچ کے خلاف دی تھی، اس کو اب جلد سماعت کے لیے مقرر کروانے کی ایک اور درخواست کل دائر کی جو آج سامنے آئی ہے طارق جہانگیری نے۔ سپریم کورٹ کو استدعا کی طارق جہانگیری نے کہ سپریم کورٹ فوری طور پر مداخلت کرے تاکہ میں جوڈیشل ورک شروع کر سکوں۔ مجھے بطور جج جوڈیشل ورک سے روکنے کا حکم مجھے سنے بغیر دیا گیا۔ میرے خلاف ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ریٹ کے قابل سماعت ہونے کا تعین کیے بغیر مجھے جوڈیشل ورک سے روکا گیا۔ جج کو کام سے روکنے کا حکم برقرار رہا تو اس سے مقدمہ بازی کا نیا سیلاب امڑ آئے گا۔ کسی جج کے خلاف کوئی شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا ہونے کے سبب کسی بھی جج کے خلاف درخواست آ جائے گی کہ اسے جوڈیشل ورک سے روکا جائے۔ سپریم کورٹ ایسے واقعات روکنے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ اپیل اسی ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے، یہ طارق جہانگیری صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 22 ستمبر سے 26 ستمبر تک کا ہفتہ ہے، اسی میں ہماری درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ ہمارے جو ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ دن میں جو سپریم کورٹ میں تعمیرات کا کام جاری ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اور شام میں وہ پولو کھیلتے ہیں۔ صحافی کہہ رہے تھے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مصروفیات ہیں وہ یہ ہیں۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف وفاق کے مقدمات کے حوالے سے تفصیلات عدالت میں پیش کی گئیں۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس محمد اعجاز خان کے روبرو کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں کی توسیع کر دی۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ یہ بیسیکلی علی امین گنڈا پور نے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں ان کو اس وجہ سے ریلیف دے رہی ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، کہ ان کے خلاف آئے روز مقدمات درج ہوتے ہیں اور ان کو ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ آج یہ بات اٹارنی جنرل آفس نے کی کہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں جی، درخواست کو نمٹا دیں، مقدمات کی تفصیلات آ گئی ہیں، یہ کو عدالتوں میں پیش ہونا اچھے لگتے ہیں۔ تو گنڈا پور کے وکیل نے کہا بھئی یہاں پیش ہوتے اچھے نہیں لگتے، اور جو آپ نے 200 مقدمے دائر کیے ہوئے ہیں وہاں اچھے لگتے ہیں، مقدمے تو آپ ڈیلی بنائی جا رہے ہیں۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فری کینٹ سے رپورٹ طلب کی۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف وفاق کے 48 مقدمات ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی درخواستیں نمٹا دیں، اچھا نہیں لگتا کہ یہ بار بار عدالتوں میں آئیں۔ ایف آئی اے کی 2 انکوائریاں ہیں۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے ریمارک دیے کہ کاش آپ یہ بات خلوص دل سے کرتے،
जज ने कहा वफाकी हुकूमत के वकील को कि काश ये बात आप खलूस दिल से करते। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि एंटी करप्शन की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि वज़ीर आला को हम पेशी से इस्तिस्ना देते हैं, उनके वकील पेश हो जाया करें। अदालत ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और 7 अली मीन गंडापुर को हाज़िरी से इस्तिस्ना भी दे दी। और ये जो हिफाजती ज़मानत है इसमें भी इस्तिस्ना चलती रहेगी। अब अदालत क्या करे, अपने सूबे के वज़ीर आला को प्रोटेक्शन नहीं देगी तो फिर मामलात कैसे चलेंगे, चूँकि निज़ाम तो नहीं किसी सूरत भी मुआफ़ी देने को तैयार। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई वो लाहौर आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस हाशिम काकड़ बेंच का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। एक फ़ौजदारी केस था और सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के केस में नामज़द मुलज़म को बरी किया, अदम शवाहिद की बुनियाद पर शक का फ़ायदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद कत्ल के केस के नामज़द मुलज़म को बरी किया। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के नामज़द मुलज़म की बरीयत की अपील पर समाअत हुई। हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सरकारी वकील ने कहा कि गवाहान ने बयानात में कहा गोली इसी ने चलाई है। हाशिम काकड़ ने कहा कि मुश्ताक और इश्तियाक का आपस में क्या ताल्लुक़ है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि दोनों भाई हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आप अपने भाई के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा मैं सिर्फ अपने मुवक्किल की हद तक बात कर रहा हूँ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क दी कि एक शख्स रात को 2 बजे तहज्जुद के वक्त दुआ मांग रहा था। दुआ में वो शख्स कह रहा था कि अल्लाह ये लोग सो रहे हैं, मेरी दुआएं कबूल फरमा। साथ सोया हुआ शख्स फौरी उठकर बैठ गया और कहा कि अपने लिए दुआएं मांगो, हमारी शिकायतें तो ना लगाओ। आप भी यही काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी कि इश्तियाक ने नहीं किया, मुश्ताक ने किया। भाई वो मुश्ताक भी तो इसका भाई है, तो आप अपनी बात करें ना, आप उसके खाते क्यों डाल रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा मुदई पार्टी इलाके के बदमाश हैं। मुदई पार्टी के खिलाफ कत्ल के 40 मुकदमात का रिकॉर्ड मौजूद है। मुलज़म मुश्ताक अहमद को ट्रायल कोर्ट ने फांसी दी। इशफाक अहमद को उम्र कैद जबकि सदीक को बरी किया। हाई कोर्ट ने मुलज़म मुश्ताक अहमद की सज़ा मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी और इशफाक अहमद की सज़ा 6 साल कर दी, जो वो काट के रिहा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद मुलज़म मुश्ताक, जिसको सज़ाए मौत को उम्र कैद कर दिया गया था, उसको बरी करने का हुक्म दे दिया। चूँकि अल्टीमेट वो अपनी काफ़ी हद तक जो सज़ा है वो भुगत चुका था। चूँकि उम्र कैद थी तो वो काफ़ी सज़ा भुगत चुका था। वहीं पे आज जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी शाहिद याकूब वर्सेस चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, उस पर जस्टिस आतिफ महमूद ये एडवोकेट हैं पिटिशनर के, और जस्टिस अरबाब ताहिर ने यह फैसला जारी किया। द पिटिशनर हैज़ इन्वोक्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सीकिंग द इंडल्जेंस ऑफ दिस कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स बाई जो साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। अदालत कहती है कि दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान के जो बुनियादी हकूक़ हैं उन पे अमल दरामद करवाया जाए। मुलाकात नहीं होने दी जाती फैमिली की। आज मंगल के दिन फैमिली और वकला की मुलाकात थी, वो धक्के खा रहे हैं। आज वहाँ पे जो पंजाब असम्बली के तमाम MPs ने अवामी असम्बली लगाई हुई है, अडियाला जेल के बाहर बहनें मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, किसी को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। यहाँ अदालत कह रही है कि ये इमरान खान के बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक था और इस वजह से अदालत ने इस दरख्वास्त को सुना। ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इमरान अहमद खान नियाजी विद हिज वाइफ बुशरा बीबी described under section 545 of CRPC. The section 45A supports family life and addresses the adverse effects of separation by allowing family union within prison premises. ये इमरान खान ने पिछले दिनों ये बात की थी कि बुशरा बीबी पे ये दबाव था कि वो अलहदगी इख्तियार कर लें इमरान खान से। आज निज़ाम दरख्वास्तें दे रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अज़दवाजी ताल्लुकात की स्पेशल परमिशन दी जाए अडियाला जेल में। और जज साहब वो सारी बात लिख रहे हैं कि जी वो ये बात थी कि वो इमरान खान को उनकी बीवी के साथ जो हैं वो मामलात उस हवाले से दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेपरेशन बाय अलाउइंग फैमिली यूनियन विद इन प्रिजन देयरफॉर प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन, ताकि जो है वो ये इजाज़त दी जाए ताकि जो है उनका अज़दवाजी ताल्लुक़ है वो बरकरार रहे। However, the respondents are allegedly violating this provision by denying the petitioner the right to meet his wife. अब जज साहब लिख रहे हैं कि पिटिशनर को उनकी वाइफ से न मिलने देने से जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उनका हक मुतासर कर रहे हैं। पिटिशनर इमरान खान नहीं था। जज साहब अपने तहरीरी हुक्मनामे में इमरान खान को पिटिशनर लिख गए। पिटिशनर कोई और नामालूम कोई शख्स है, नामालूम से मुराद जो एक मुहिब वतन कोई शहरी है। और जज साहब अब पिटिशनर वो है। जज साहब कहते हैं
کہ جی پٹیشنر کے جو اپنی وائف کے ساتھ ملنے کا حق ہے وہ انفرینج کر رہے ہیں. اب یہ نہ لکھیں اسٹینو کی جانب سے، کیونکہ اس کے بغیر تو کیس نہیں نہ بنتا کہ بھئی وہ پٹیشنر کون تھا. جج صاحب لکھ گیا ہے کہ پٹیشنر بائی ڈینائنگ دی پٹیشنر دی رائٹ ٹو میٹ ہز وائف ریلائنس از پلیسڈ اپان ڈیسیجن آف دی فیڈرل شریعت کورٹ PLD 2010 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 1 اس کا حوالہ دیا. لیٹ نوٹس بی ایشو ٹو دا رسپونڈنٹ فار فائلنگ رپورٹ اینڈ پیراوائز کومنٹ سو ایز ٹو ریچ آن آر بیفور دی نیکسٹ ڈیٹ آف 30/9/25 30 ستمبر کے لیے مقرر بھی کی ہے. ویسے درخواست نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوتی، یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی کی گئی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے تحریر حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.